Masa ini deh. Ini tadi tadi deh. Ini. Masih api. Ini speaker itu. Coba ya. Saya bilang tidak mana. Chết, chết sao luôn? Sao cũng vậy? Đi đâu kìa? Cái này là đấy, mình xuống. Mas yung masa tadi kita baca batin. Begitu kan? Ini masa dagang batin. Angin berapa? Angin berapa teh? Asal meja kan masih berapa? Ayo kan balik sih. Belum sampai begini naik.